प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे कलाम यानी कुरान पाक की इतनी तासीर है कि बाज़ दफ़ा कुफ़ार जो हैं वो भी इसको सुनकर बिल्कुल मोम हो जाते हैं और उनकी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता। ये वाक़या तो आप सभी ने सुना होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपनी बहन और अपने बहनोई दोनों को कत्ल करने की नीयत से अपनी तलवार सौंध कर उनके घर की जानिब चले गए। जब इन्हें पता चला कि ये दोनों मुसलमान हो गए हैं और तब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। जब वो उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने सुना कि उनके घर के अंदर तिलावत कलाम पाक हो रही है। दोस्तों, ये सुनना था कि उनका दिल इतना मोम हुआ कि उन्होंने इस घर का दरवाजा खोला और अपने बहन और बहनोई दोनों से कहा कि मुझे भी सुनाओ कि तुम क्या पढ़ रहे हो। और जब अल्लाह का पाक कलाम उन्हें सुनाया गया तो वो दाढ़े मार मार कर रोना शुरू हो गए और सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाजिर होकर उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा और मुशर्रफ व इस्लाम हुए। यानी दोस्तों, न सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों तक में जब अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम पढ़ा जाता है तो एकदम इतनी आजिज़ी, इनकिसारी और मोहब्बत और एक आजिज़ी आ जाती है कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे क्लिप दिखाएंगे जिनको देखकर आपको अंदाजा होगा कि जब अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा जाता है तो किस तरीके से तमाम जानदार अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर बसजूद हो जाते हैं। सबसे पहला क्लिप देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का है जिसने अपने हाथ में एक मुर्गा पकड़ा हुआ है। यानी दोस्तों, ये लड़का उस मुर्गे को कभी एक तरफ दबाता है, कभी दूसरी तरफ दबाता है। वो मुर्गा इसके हाथ से भागना चाहता है लेकिन ये शख्स उस मुर्गे को भागने नहीं दे रहा और उस मुर्गे को इसने दबाया हुआ है। दोस्तों, ये लगातार उस मुर्गे को अपने बाजुओं में कैद करना चाहता है लेकिन मुर्गा इसकी एक नहीं सुन रहा और मुर्गे की लगातार कोशिश है कि वो यहाँ से भाग जाए लेकिन वो भाग भी नहीं पा रहा। फिर अचानक ये शख्स अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम को पढ़ना शुरू कर देता है। प्यारे दोस्तों, ये जैसे जैसे तिलावत कलाम पाक करता जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम पढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि जो मुर्गा है वो जमीन की जानिब जो है वो अपनी डायरेक्शन करता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल जमीन के ऊपर लेट जाता है और उसकी आंखें जो है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। एक अजब सुरूर वो मुर्गा महसूस कर रहा है। अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि ये सुरूर ऐसा है जो कभी आप खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे हो तो आपको भी महसूस होता है और बिल्कुल ऐसा ही मजा जो है वो महसूस हो रहा है इस मुर्गे को जो कि तिलावत कलाम पाक सुन रहा है। जरा अंदाजा कीजिए कि अल्लाह पाक के कलाम की कितनी तासीर है कि एक जानवर, एक परिंदा जो कि अल्लाह तबारक व तआला की जात ने पैदा फरमाया, जिसके पास कोई अक्ल नहीं है, जिसकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाजें निकालना, दाना चुगना, भागना दौड़ना है, वो भी जब खुदाए बुजुर्गो बरतर का कलाम सुनता है तो एकदम उस पर भी रिक्कत तारी हो जाती है और वो भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर बसजूद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये देखकर इंसान का ईमान ताजा हो जाता है कि कैसे अल्लाह पाक की जात अगर चाहे तो वो किसी छोटे से परिंदे को भी अपने कलाम की बरकत से मामूर कर सकती है। प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा क्लिप। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली है जिसके सामने खुदाए बुजुर्गो बरतर का कलाम पढ़ा जा रहा है। दोस्तों, ये बिल्ली बिल्कुल इन्हिमाक के साथ हमतन गोश होकर एक जगह पर खड़ी है और ये लगातार अल्लाह पाक का कलाम सुन रही है और कलाम सुनते हुए इसकी आंखों के ऊपर अगर आप गौर करें तो कैमरा दिखा रहा है कि इसकी आंखों से लगातार आंसू जारी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कि नहीं मानते, नहीं यकीन रखते, वो ये कहते हैं कि बिल्ली की जो आंखें हैं उनमें से तो पानी अक्सर औकात बहता रहता है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कई और जानवरों की आंखों से पानी बहता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो तिलावत कलाम पाक सुनकर बह रहा है। तो जरा आप गौर कीजिए कि वीडियो के स्टार्ट में इस बिल्ली की आंखें बिल्कुल साफ हैं, इनके अंदर किसी किस्म का कोई पानी, कोई आंसू मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है आपको दिखाई देता है कि इस बिल्ली की आंखों से ज़ारो कतार बाकायदा आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और पता चलता है कि ये बिल्ली अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम की हुर्मत को समझ रही है और इसी हुर्मत की नतीजे के अंदर जो है वो इस बिल्ली की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ये इंतहाई खामोशी के साथ तिलावत कलाम पाक सुन रही है। इसके मुंह से कोई और लफ्ज नहीं निकल रहा। ये सारा मंजर देखकर आपका यकीन बढ़ता है अल्लाह पाक की जात पर और आपको अंदाजा होता है, आपको पता चलता है कि किस तरीके से जानवर खुदाए बुजुर्गो बरतर के कलाम की जो है वो अजमत को, रहमत को समझते हुए इस पर अपनी आंखें जो है वो खोल लेते हैं। अब अगला क्लिप आप लोग देख सकते हैं। इस क्लिप में अगर आप लोग गौर करें तो आपको नजर आएगा कि बाकायदा एक शख्स है जो कि तिलावत कलाम पाक कर रहा है और इस शख्स को जो अगर आप देखें तो ये शायद किसी मस्जिद में बैठा हुआ है या किसी दरबार में बैठा हुआ है और ये तिलावत कलाम पाक कर रहा है। कुरान पाक इसने खोला हुआ है अपने सामने। एक छोटी सी स्पैरो यानी एक छोटी सी चिड़िया जो है वो इस शख्स के
بالکل پاس آتی ہے اور وہ قرآن پاک کی جو جلد ہے اس کے کارنر پر آ کر بیٹھتی ہے. وہ قرآن پاک کے صفحات پر بھی نہیں آ کر بیٹھی جہاں پر خدائے بزرگ و برتر کا کلام لکھا گیا ہے. اتنا زیادہ ادب اور احترام ہے کہ وہ تھوڑا سا فاصلے پر کر کر جو ہے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ لگاتار کلام پاک سن رہی ہے, اور اس کلام پاک کی برکت سے یہ پرندہ معمور ہو رہا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ برکت ہے ان پرندوں کے اندر, کتنی عاجزی انکساری اور کتنا زیادہ ادب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ سن رہے ہیں. اور اللہ پاک کی ذات ان کے ذریعے انسانوں کو یہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو جو لوگ, جو پرندے, جو چرند پرند تمہارے سامنے اللہ پاک کی ذات کے کلام پر اتنی زیادہ توجہ کر رہے ہیں, اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں, اس خدائے بزرگ و برتر نے انسانوں کے لیے جو چیز نازل فرمائی ہے, ظاہر ہے اب یہ کلام پاک وہ چیز جانور کے لیے تو نہیں ہے, یہ انسانوں کے لیے, اور انسان ہی اس سے دور بھاگ رہے ہیں جبکہ جانور جو ہیں وہ اس کلام پاک کو سن رہے ہیں اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ سن رہے ہیں. دوستو اگلے کلپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو تلاوت کلام پاک کر رہا ہے. دوستو اس چھوٹے سے بچے کے کاندھے پر آ کر ایک چڑیا بیٹھ جاتی ہے. یہ بچہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا بلکہ یہ بھینی بھینی مسکراہٹ بھی دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت کلام پاک لگاتار کرتا جا رہا ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس قدر مگن ہے خدائے بزرگ و برتر کے کلام کو پڑھنے میں. اور یہ جو پرندہ اس کے کاندھے پر آ کر بیٹھا ہے وہ پرندہ وہاں سے ہلا تک نہیں. دوستو آپ نے صحابہ کرام کی وہ روایات تو سنی ہوں گی کہ صحابہ کرام جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا کرتے تو آپ کی باتوں میں اتنے محو ہو جاتے کہ پرندے یوں سمجھتے کہ شاید یہ کوئی بت بیٹھے ہوئے ہیں, اور پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے. اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا کہ وہ کئی گھنٹے تک ان کے سروں پر بیٹھے رہتے, لیکن صحابہ اپنی گردن دائیں سے بائیں نہ کرتے اور سرکار کا بیان سنتے رہتے. بالکل اسی طرح کی مثال ہے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جو کہ اللہ پاک کے پاک کلام کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. اب دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اینڈ والا 5واں کلپ دکھاتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم مقدس کے اندر ایک چھوٹا سا کبوتر ہے جو کہ اذان سن رہا ہے, پھر ارد گرد بیٹھے لوگوں کی زبان میں تلاوت کلام پاک سن رہا ہے. اور یہ پرندہ باقاعدہ ایک عام انسان کی طرح اپنی دونوں ٹانگیں زمین کی جانب کر کے سر بسجود ہوتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر سامنے جو ہے وہ سجدہ کر کے اس چیز کو باقاعدہ ببانگ دوہل بیان کرتا ہے کہ سجدہ صرف خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے, اور میں سجدہ کر کے اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ اللہ کی ذات ایک ہے, کوئی معبود نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا, اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پکے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی ہیں. تو دوستو اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ کمپیٹنٹ قسم کا ہمارے ارد گرد چلنے والا ان جانوروں کا باقاعدہ ایک ریوڑ ہے جو کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے, بیان کرتا ہے اور ہمارے ارد گرد پھرتا ہے. دوستو یقینی طور پہ آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا. ایسی اور انفارمیٹو ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے لائف کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.